अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 5 के लिए है। क्लास 5 आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 औरंगज़ेब बादशाह। औरंगज़ेब बादशाह हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है और बहुत हक़ और इंसाफ वाला बादशाह था। उन्होंने एक बादशाह होकर भी अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारा, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। औरंगज़ेब बादशाह एक हक़ परस्त और इंसाफ पसंद बादशाह था। बहुत हक़ परस्त था और इंसाफ पसंद था, इंसाफ करने वाला। हिंदुस्तान के मशहूर मौर्रिख़ के माने होते हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अपनी किताब तारीख़ हिंद में लिखा है, उस मौर्रिख़ वो राइटर ने अपनी किताब में लिखा है, किताब का नाम तारीख़ हिंद, कि परमात्मा की शान है कि औरंगज़ेब जितना अपनी रियाया का खैर ख्वाह था। रियाया के माने लोग होते हैं, अपने मुल्क के लोग जो जिस बादशाह के अंडर में होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो रियाया का खैर ख्वाह के माने भला चाहने वाला, उतना ही कुदरत ने उसे बदनाम किया। कोई उसे जालिम कहता है, कोई उसको खूनी लिखता है। ये ईश्वरी प्रसाद ने अपनी किताब में लिखा है औरंगज़ेब के बारे में। लेकिन हकीकत में वो आलमगीर के लक़ब का मुस्तहिक़ था। लेकिन हकीकत में वो ऐसी बात नहीं थी जो लोग उनके बारे में कहते थे, बल्कि वो आलमगीर के लक़ब का मुस्तहिक़ था, दुनिया को फ़तह करने वाला। आलमगीर के माने औरंगज़ेब की रूटीन क्या थी? औरंगज़ेब सुबह होने से पहले जाग उठता था, यानी कि सुबह की रोशनी होने से पहले पहले वो जाग जाते थे। गुस्ल करने के बाद नमाज़ पढ़ता और कुरान पाक की तिलावत करता। सुबह 8 बजे नाश्ता से फ़ारिग होने के बाद, सुबह 8 बजे नाश्ता वगैरह करने के बाद वो अमूर सल्तनत में मसरूफ़ हो जाता। अमूर सल्तनत के माने सल्तनत के कामों में मसरूफ़ हो जाते। दरबार के नक़ीब फ़रियादियों को एक एक करके बादशाह के सामने लाते। दरबार के नक़ीब यानी कि जो आवाज़ लगाते हैं, जो फ़रियादियों के लिए पुकारते हैं कि किसकी बारी अब है। तो फ़रियादी यानी कि अपना सब शिकायत लेकर आते थे, अपना कंप्लेन लेकर बादशाह के पास आते थे, मज़लूम। तो दरबार के नक़ीब फ़रियादियों को एक एक करके बादशाह के सामने लाते। बादशाह ख़ुद उनकी दरख्वास्तें पढ़ता। बादशाह ख़ुद जो वो लोग अपनी दरख्वास्त लेकर आते थे, चिट्ठी लेकर आते थे, ख़त लेकर आते थे, जो शिकायत लेकर आते, वो सबको बादशाह ख़ुद पढ़ते थे और इंसाफ़ करते, ख़ुद इंसाफ़ करते। उसके सामने किसी की सिफारिश कामयाब ना होती। कोई भी अगर किसी किस्म की सिफारिश करना चाहता तो उसकी सिफारिश नहीं चलती थी बादशाह के सामने। वो गरीबों की फ़रियाद भी उसी तवज्जो से सुनता जिस तवज्जो से वो अमीरों की फ़रियाद सुनता। अमीर और गरीब सभी बादशाह के दरबार में अपनी फ़रियाद लेकर आते थे। तो अमीरों की फ़रियाद जितना तवज्जो से सुनते थे बादशाह, गरीबों की भी फ़रियाद उसी तवज्जो से सुनते थे। अक्सर मुक़द्दमात की वो ख़ुद तहक़ीक़ करते। ज़्यादातर जो लोग अपनी ये लेकर आते थे फ़रियाद, तो उसकी तहक़ीक़ ख़ुद ही करते थे ज़्यादातर, कि हकीकत में क्या है, सच क्या है, और मुजरिमों को सख्त सज़ाएँ देते। और जब मुजरिम का पता चल जाता तो उनको सख्त सज़ा भी दिया करते थे। बादशाह का ये इजलास 10 बजे दिन तक जारी रहता और ये मीटिंग 10 बजे दिन तक 8 बजे से शुरू करते थे, 10 बजे दिन तक जारी रहता, यानी कि 2 घंटे तक। फिर महल में चला जाता। फिर उसके बाद बादशाह अपने महल चले जाते। दोपहर के खाने के बाद वो 1 घंटा आराम करता। दोपहर का खाना खाते और उसके बाद 1 घंटा फिर वो आराम करते बादशाह। ज़ोहर की नमाज़ के बाद किताबों का मुताला करता। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किताबें वगैरह पढ़ते और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अमूर सल्तनत की अंजाम दही में मसरूफ़ हो जाते। फिर असर की नमाज़ पढ़ते और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सल्तनत के कामों में मसरूफ़ हो जाते। ये है शहंशाह आलमगीर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का नक्शा। ये हो गया रोज़ाना की ज़िंदगी का नक्शा, यानी कि रोज़ाना के सुबह से लेकर शाम तक किस तरह से वो अपना काम किया करते थे, अपना वक्त गुजारा करते थे। शहंशाह औरंगज़ेब बड़ा रियाया परवर था, यानी कि अपने लोगों का बहुत ध्यान रखा करते थे। वो रात को भेस बदल कर अपनी रियाया का हाल अपनी आँखों से देखने के लिए गली कूचों में गश्त किया करता। क्या करते थे कि मेरी रियाया किस हाल में है,
تو ان لوگوں کا حال چال معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت بھیس بدل کر، یعنی کہ پتہ نہیں چلے کہ اورنگزیب بادشاہ ہے، اپنا حلیہ بدل کر اور رعایا کا حال اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے گلی کوچوں میں گشت کیا کرتے تھے، یعنی کہ گلی کوچوں میں گشت کرنا کے معنی گھوما کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں یہ واقعہ بھی شہرت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک بار وہ گشت لگا رہے تھے، یعنی کہ گلی کوچوں میں گھوم رہے تھے رات کے وقت اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو ایک ایسا واقعہ ہے جو بہت مشہور ہوا۔ ایک دفعہ برسات کے موسم میں ایک بنیے کا مکان بارش کے سبب گر رہا تھا۔ ایک بار برسات کا موسم تھا اور بنیے کے معنی موتی کی دکان ہوتی ہے، تو موتی کی دکان جو ہے وہ بارش کے سبب گر رہا تھا۔ اس بنیے کو اپنا سامان دوسری جگہ منتقل کرنا تھا، یعنی کہ سامان کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا لے جانا تھا اس بنیے کو، تو کوئی مزدور ہاتھ نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی مزدور جو ہے دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ تو کہ اتنے میں اس نے گلی کے باہر ایک مزدور کو دیکھا، اور اچانک ایک مزدور کو اس نے دیکھا گلی کے باہر کہ مزدور ٹائپ کا کوئی آدمی ہے، اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ تو اسے لگا کہ مزدور ہے، تو اس کو ابھی ضرورت تھی اپنا سامان وہاں سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، تو اس نے کہا مدد کے لیے اس سے، تو اس مزدور نے فوراً قبول کر لیا۔ تو وہ مزدور جو تھا فوراً قبول کر لیا، ٹھیک ہے میں آپ کا سامان اٹھا کر لے جانے کے لیے تیار ہوں، اور سارا سامان دوسری جگہ منتقل کر دیا، یعنی کہ سارا سامان کو اٹھا کر دوسری جگہ لے گیا۔ اس کام کی اجرت میں اس مزدور کو 1 دونی ملی۔ یہ کام کرنے پر اس آدمی نے، اس بنیے نے اس مزدور کو دونی دیا، یعنی کہ 2 پیسہ، اور وہ مزدور اس دونی کو لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ مزدور اس دونی کو لے کر، اس پیسے کو لے کر بہت خوشی خوشی چلا گیا۔ یہ مزدور اورنگزیب عالمگیر تھا۔ وہ مزدور کون تھا؟ بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے اتنا بڑا کام کیا تھا، جو بارش کے موسم میں اپنی رعایا کا حال دیکھنے کے لیے مزدور کا بھیس بدل کر شہر میں گشت کر رہا تھا، جو یہ نہیں دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، بارش کے موسم میں بھی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے وقت گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے۔ اورنگزیب اپنا ذاتی خرچ خود محنت کر کے ٹوپیاں بنا کر اور قرآن شریف کی کتابت کر کے حاصل کرتا تھا۔ اورنگزیب بادشاہ تھا، لیکن وہ اپنا ذاتی خرچ جو ہے وہ اپنی محنت سے ٹوپی بنایا کرتے تھے، قرآن شریف کی کتابت، یعنی کہ یہ سب جو لکھی ہوئی ہے یہ کتابت ہے، تو جو قرآن میں جو عربی لکھا ہوا رہتا ہے اس کی کتابت کیا کرتے تھے، اور اس سے جو پیسے حاصل ہوتے تھے اسی پیسے سے وہ اپنا خرچ پورا کرتے تھے۔ کیا ایسا آدمی لائق ستائش نہیں؟ تو آخر میں یہ رائٹر کہہ رہا ہے کہ کیا اس قسم کے آدمی تعریف کے قابل نہیں؟ کون ہے اس کا رائٹر؟ کشور عثمانی۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔